ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಂದಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಮೆನ್ ಅಥವಾ ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನೀಸ್ have to be extremely competitive enough to live in this competitive world. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್. ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, who would have thought a brand like Big Bazaar is up for sale? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, today every company need to strategize and need to have that competitive edge over the others. Friends, ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಅಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, of course ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಫ್ಯೂಚರ್ ರಿಟೇಲ್, is on the verge of getting acquired by a giant and relatively a newcomer called as Reliance Retail. Friends, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು. Yes, you are right. The chapter that I am going to discuss today is mergers and acquisitions. Friends, ಈ mergers and acquisition is one of the new strategies for companies to have that competitive edge. Friends, in the near past, if you could carefully see, ಹಲವಾರು companies have engaged in this process of mergers and acquisitions. Friends, ನಾವು mergers and acquisitions ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತದನಂತರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮರ್ಜರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, there was a bank called as Vijaya Bank and there was another bank called as Dena Bank. Friends, ಇವತ್ತು ಈ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ? ಈ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಇಂಟು, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ. Now, Bank of Baroda has taken over the business of Vijaya Bank as well as your Dena Bank. ಈಗ ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಹಲವಾರು ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. ಟು ನೇಮ್ ಎ ಫ್ಯೂ, ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ CCI, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹತ್ರ. ಸಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ is not to discuss about those legal formalities. ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ I am going to restrict myself to the accounting modalities of mergers and acquisitions. I will stick on to that. Friends, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. I already gave you the Bank of Baroda example. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು mergers and acquisition ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋಣ. Friends, you would have seen a bank, a wonderful bank called as Andhra Bank, and there was another bank called as Corporation Bank. ಈ ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು have got merged into Union Bank of India. Now, another set of three banks have consolidated into one bank. ಈ ಎರಡೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ 6 ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ have become 2 banks. See how business is getting consolidated. Now, I have given you 2 examples in banking space. Let me give you example in FMCG sector, that is fast moving consumer goods sector. Friends, ನಿಮಗೆ ಪರಾಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.
PARAS, Paras Pharmaceutical. This company was manufacturing brands like Move, ointment baruttala, Move, then crack cream, heel cream, then Set Wet, Dermicool, Zattac. ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರಾಸ್ ಫಾರ್ಮಾ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಇವತ್ತು ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ, ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ acquisition took place in the year 2013 or 14, I believe. This Paras Pharma was acquired by a company called as Marico, and today Marico is one of the leading companies in FMCG sector. Friends, you should know the practical realities. Today we are living in a very competitive world. You need to have strategies in place to have an edge over your competitors. Mergers and acquisition is one such strategy where you try to take that competitive advantage over your rivals. Friends, I can give you an example in the IT sector. Ivattu IT majors like Infosys, Wipro, TCS, all these companies have grown to this stature. ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they have also engaged in the process of mergers and acquisitions. They have acquired small businesses, and once these small business get consolidated, the growth of the company is exponential. Friends, now let us spend some time in discussing the concepts with regard to mergers and acquisitions. Friends, advanced corporate accounting ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಡೀ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪೇಪರ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್. 16 hours, 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲನ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. That itself says how big this particular chapter is. Not only big, it is quite important from examination point of view. Friends, let me tell you something very important. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ 14 marks 2 questions ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 14 into 2 28 marks ಬಂತು. 6 marks ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು 28 plus 6 34 marks. 2 marks ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 2 questions ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 34 plus 4 38 marks out of your 70 marks question paper comes from this chapter alone. Friends, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬರೆಯೋದು 70 marksಗೆ. ಆ 70 marks ಅಲ್ಲಿ 38 marks minimum. If your luck is good, it could go up to 40 marks as well. 2 marks ಅಲ್ಲಿ 3 questions ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ರೇರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Now 38 to 40 marks comes from this chapter alone. ಅಂದರೆ 50% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. Now if you put little more efforts in introductory classes, and if you try to understand the theoretical framework of mergers and acquisitions, I am damn sure that when we are solving problems in the coming classes, you will have no confusions. Hence I request each and every student to take this particular chapter quite seriously and face your examinations. As I said, we are not going to look into legal formalities or anything of that sort. Of course, I am going to look into legal framework only with regard to accounting framework. Again, I reiterate the fact that ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್ it is out of our context. Friends, I have given you a few examples. I'll give you one of the major example in the recent past. Friends,
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ 2017 ತನಕ there was a company called as eBay ಅಂತಾನು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. eBay ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. Now today Flipkart has acquired this company called as eBay. Now this is how consolidation of businesses are happening in the real world. Hence it is quite important for us to understand this particular topic of mergers and acquisitions. Friends, trust me, it is very interesting to learn this particular chapter. Friends, ಇವತ್ತು ನಾನು 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ us see the basic framework or the bird's eye view or introduction to mergers and acquisitions. That will be my first aspect that I am going to focus on. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಲೆಟ್ us ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೌ ಲೆಟ್ us ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫರ್ದರ್ and try to see what this mergers and acquisition refer to. Friends, mergers and acquisitions ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ mergers ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇರೆ, acquisition ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇರೆನಾ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಒಂದೇನಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎರಡೂ ಸಹ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳೇ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಫ್ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೇರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನಿಗಳು if they dissolve their business and if a new company is formed, ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ will take over the business of previous two companies. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, let us say there was a company called as A and there was another company called as B. Now this A company limited as well as B company limited, both these companies liquidate and there is a new company altogether, let us say for that matter C company is formed and the C limited will take over the business of A as well as B. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and the most important factor is ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಅಸ್ ಮರ್ಜರ್. ಇಲ್ಲಿ there is a new touch given to the company. Whereas in acquisition, generally a weaker company will be taken over by the stronger company. ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕರ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದು, if that company is unable to continue its operations, ಆ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, it will get acquired by a stronger company. For example, ದೇನಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. See, I will not say Vijaya Bank was that very weak. Bank of Baroda was a stronger company. Vijaya Bank was relatively okay, but Dena Bank was the weakest of the lot. Now, in this case, there were three entities. Andre, there was Bank of Baroda, there was Vijaya Bank, there was Dena Bank. Now, Bank of Baroda acquires the business of Vijaya Bank in itself, and it also acquires the business of Dena Bank in itself. Now this is an example of acquisition. In case of merger, there is a new entity formed, whereas in case of acquisition, there is no new entity. A strongest of the companies will acquire, will absorb the weaker companies. ಇದನ್ನು acquisition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Nevertheless, ಎರಡೂ ಸಹ business combinations. The manner in which the combination has happened ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು either merger
ಅಥವಾ acquisition ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. I think I am clear. Again I repeat, in case of merger there is a new entity formed, whereas in case of acquisition then existing company will take over another existing company. That is the basic difference between merger and acquisition. Friends, now that we have understood what a merger and acquisition is, let us move ahead and try to see what are the objectives of mergers and acquisitions. Friends, these are few of the objectives of mergers and acquisitions, like to have better control. Now better control with regard to operational efficiencies irbodu, athava to have better control with regard to increase in market share. Now all these put together I say better control with regard to operational efficiencies and increase in market share. Another important objective of mergers and acquisition is to avoid competition, to avoid cutthroat competition. Now when you merge your companies, you will have that competitive edge and you will be equipped to face your competitors in a much stronger way. That is another objective of mergers and acquisitions. Another objective is to have an advantage of economies of scale. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, when companies come together their base ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. If the operational or the production base increase, the economies of scale, for example 100 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ if you increase your production to say 300 or 400, then cost per unit ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್. therefore ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯುವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ನ ನಾವು ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ mergers and acquisitions. And also an objective of mergers and acquisition is to have managerial advantage. Now ಎರಡು ಕಂಪನೀಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಈಗ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು if top management of both the companies sit together, you can increase your managerial efficiencies as well. Now these are few of the objectives of mergers and acquisitions. Now ಈಗ ನಾವು mergers and acquisition ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Now what are the objectives of mergers and acquisitions ಅಂತಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Friends, now let us move ahead and try to discuss advantages of mergers and acquisitions. The first and foremost advantage is, as I just now said, economies of scale. ಈಗ ಎರಡು ಕಂಪನೀಸ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ their production capacity increase ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕಾನಮೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಲವಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆವರ್ದಿಲೆಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ the advantages of mergers and acquisitions, the first of which is economies of scale. ಎರಡನೇದು, you will have higher mobilization of resources. ನಾವು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಬೋತ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ನಾವು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಸಹ you will have lot more credit worthiness in the market. You can borrow higher loans and of course at a reduced rate of interest, and people will have lot more confidence to invest in your company. Therefore financial resources so saha ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ, and non financial resources like you will have an advantage of increased staff. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Now this all I put it under this particular point, that is mobilization of resources, both financial resources and non-financial resources. Now the third point is it helps in
growth and expansion. Friends, when companies come together and they work as a collaboration, now the growth and expansion can take place at a much faster pace because they have lots of competitive advantages that we mentioned just now. Now the fourth one is they will have an increase in the market share. ಈಗ ಎರಡು companies had individual market shares. Now when they come together, the market share automatically gets consolidated and ultimately the market share is going to see an exponential growth. And the next advantage is they will have reduced competition. Now, or I can put it as they will have competition or competitive edge over its competitors. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ದೇ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಕಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಂಪನೀಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ನಾವು it definitely has a competitive edge over the other competitors, and also it will avoid competition, and when they work together it will help the company to grow at a much faster pace. Friends, there is another added advantage with regard to research and development. ಇವತ್ತು companies, if they have to sustain, they have to invest in R&D. ಈಗ ಇಂದಿನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ is putting lots of resources into R&D. They want to find out a vaccine which will cure this COVID-19 case. Now, if two companies individually had to invest in R&D, they have to shell out quite a lot of money. And the companies ಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರೋದಿಲ್ಲ. Now if they come together and if the consolidation takes place and they have the capacity to invest in R&D in a more substantial manner, and which would definitely help the company to come out with some wonderful creative ideas which will be novel and ಹೊಸ inventions, ಹೊಸ discoveries. You can come out with such new inventions and which will help this company to have that particular edge over the competitors. The research and development is a very important advantage that mergers and acquisition gives you. And also there are few other advantages like it will have some tax benefits irutte. For example, if company A is doing certain type of business and company B is doing another different type of business, an income tax act gives deductions for particular types of business. Now income tax gives you deductions based on the location of the business, nature of the business, and if these two companies come together and if they work smartly, they can take advantage of all these tax benefits as well. Friends, there are and one more very important point which I missed is law of synergy. Friends, law of synergy andre enu? It says 2 plus 2 is 5. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನು ಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, 2 plus 2 4 ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ನೀವೇನು ಸರ್ 2 plus 2 is equal to 5 ಅಂತೀರಿ. ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಸಿನರ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಕಂಪನಿ ಎ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಬಿ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 2 plus 2 is equal to 4. ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಬಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ 4 units they might come out with 5, 6, 7 units. Now that is law of synergy. ಈ ಸಿನರ್ಜಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ as a result of mergers and acquisitions. Friends, these are few of the advantages of mergers and acquisitions. Friends, mergers and acquisitions ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು advantages ಇದ್ರೂ ಸಹ there are few disadvantages as well. Friends, first and foremost is
it can give rise to monopoly. That is very dangerous in any economy. Let us say ಇರೋದೇ 4-5 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಆ 4-5ರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಜ್ ಆದರೆ, ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಂಪನಿ ವೆರಿ ವೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋನೋಪೊಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಕಾನಮಿ. You have to keep that in mind. That is why institutions like CCI is there in India. Now what CCI basically does is it will monitor ಇಂತಹ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊನೋಪೊಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಸಿ ಎರಡು ಕಂಪನೀಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ if everything is fine, if they blend with each other, there is no problem. At times the companies from different backgrounds, from different culture, different corporate culture, if they come together to work, the blend might not have happened so easily. It might take some time or they may fail to cope with each other. In such cases it could lead to a failure as well. It's a rare phenomenon, but today companies come together and most of the mergers and acquisitions have been quite successful. But my point is that in certain cases, due to this difference between these companies, there could be some initial hiccups here and there, but nevertheless they have to learn to overcome all these disadvantages. Now the third disadvantage is that the cost of this merger and acquisition is quite high. ಇದನ್ನು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ you have to of course incur a small cost or let us say even a huge cost to get certain advantages that we have discussed previously. Of course there is a huge cost involved in this mergers and acquisitions. You have to bear this particular cost. ಇದನ್ನು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಕಾಸ್ಟಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, mergers and acquisition is not an easy task. There is a huge legal formalities that you need to follow. Now you need to clearly sit with the authorities. Of course prior to sitting with the authorities you have to take the shareholders consent. Then after taking the shareholders consent, special resolutions have to be passed. Companies act in a regulations, SEBI regulations, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ CCI permissions. There is a quite a lot of legal formalities that you have to comply with. It is not easy, and merger and acquisition could take even 2-3 years as well. Friends, though we have few disadvantages associated with mergers and acquisitions, let me tell you, it has quite a lot of benefits, and I am sure that when you look at the benefits of mergers and acquisition, of course there are few disadvantages. Despite these disadvantages, I still say mergers and acquisition is a key strategy in this competitive world. Friends, today we have had the discussion with regard to what is a merger and acquisition. We have seen few practical examples. Later on we saw what are the objectives of mergers and acquisitions. Tadanantara ನಾವು advantages of merger and disadvantage of mergers and acquisitions ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Friends, ಇಂದಿನ session was more of an introductory session. Today we had just a bird's eye view of what is mergers, what is acquisition and all this. Friends, in the coming classes I am going to talk lot more technical aspects regarding mergers and acquisitions. Now in the next class I will be talking about most important concept, types of amalgamation. When I am going to talk about types of amalgamation, I would be certainly talking about accounting standard number 14. Friends, as I just now said, today was more of a general discussion. Most of it you would know it, but from the next session we shall focus on technicalities related to
mergers and acquisitions. Friends, hope to see you in my next class. Signing off from you, Dr. Sairam.